Morning guys. Ito yun. Ginawa namin kahapon dyan. Ano ba Eric? Yan. Taniman pa namin yan. Tataniman pa namin yan. Nilagay namin plastic mulch. Namin pang taniman. Ayan yung tinanim namin kangkong. Dahon na, Loy. Turok na. Dahon na daw eh. Dahon na. Yan. Yan guys, yan yung talong namin. Yung talong namin. Ha? Tingnan. Yan, lumalaki na yung sitaw na naman namin. Balayan na naman namin yan. Doon. Yan. Guys, Ayan. ito yung upo namin. Ito meron ng bunga at patula. At nag-harvest na kami kahapon ng 3 kilo. Baka bukas harvest na din to ulit. Oh.